Right. Guys, right now guys, we're preparing para madumi karon sa among destination. Destination namo today is on the other side. On the other side. And here, videographer. Para makita namo ang mga colors of the trees. Okay. Different types of colors. Alright, different types of colors. Woo! Oh yeah. Right Okay. now we're on negative 15 degrees. Negative 15 degrees with a very bright sun. Alright. Negative 15 degrees. Okay. O na mong ano, atubangan guys. Yan pa guys. Alright. Sa doon tanigi 360 no? Ako dari? Oh, sige. Banda, kontra kompas ta akong kuan. Diha ka dari ko. Yeah, 1. 2. Di ba? Choy. Target ani. Ano na lake house oh, nang naagos gawas ba? Sige na. Target ba? Oh. Okay. Okay kayo. What up guys? And now it's live. My back. It's my co-pilot. In our journey to nowhere. Alright. Ay, ato ta sa nang may bato-bato para ron ignon nga kuan kuno hayta. Oh. Tuyok. Kadi ano stop gani ni. Di ba? Padulong man day na dito. Ayo dia. Oh. Stop. No, ya. Turn around. Alright. The turn. See the seagull. Oh. Steven Seagal. You know Steven Seagal? Okay. Yeah. Okay. Our target at the moment is the nearest island paradise we can ever find in our map. On this location, this is the island of the dangerous island. Seagull. Tindog yo. Oh, gusto ka matindog? Kaya di mo matindog ya. Kaya di mo matindog no? Doon lang kayo sa nagwa no? Tanaw sa natong situational. Tanaw sa situation. Capturing the Nya dari dayon ko magtitira lugar gikan sa layo. Unsa man. okay kayo. Ha? Ato say padunggo atong kuan. Diha ano sa tunga no. Para gyud nga di tama kuan. Okay. Up. Oh, break time. Maneuver ko ni. Grabe mga kuan eh. Manunuba. Mga anay nila to sa tuwa. Okay, tulod pa gamay. Alright. Karon, gawan. Akong ikuan. Musaka ko dari sa una. Ikaw na. Para mahawiran ako. Ikaw na kay para mapicturean ikaw na. Ako di una. Sure. I 360 ko lang kani para